ওই চন্দ্রচেনাপুরে প্রবেশ হেলে ইমাই তাতা চুনন্দন সঙ্গে ঠাকুরা ঠাকুর ভেতি একান্ত দেখি রাধিকা আগে ধরি দুটি করব সজনী গজানুগা মকর ই ছাই ছাই উঠি দেখানো সাই সাই উঠি দেখানো আই দশর মাস ভাজি পলে আনো Bye.
ନ ଦେବ ଧନ ଜନ କହିବ ଅମୃତ ବଚନ କାହାକେ କିଛି ନେଇ ପଛେ ଦେବା ନାଇଁ ନାହିଁ ପଛେ ଦେବ ମସ୍ତି କରି କଥା ମୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁହଁରେ ପଡାଲି ହେବା ଆଗ ଦେବ ନେବ ନାହିଁ ଏତେ କଥା ବନେସା କଥା ବନେସା ମୋରି ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ দিবা ভাবি ভাবি অজুরালে রাম আইতে দিনা যাও তোর মতুরা কি মসম কথা খোদা মোরা মকর জয় জয় মুক্তির গান জয় জয় মুক্তির গান তোরা মকর ধরে দিবা বলে গলা ये थी बेन मामा से जाओ कि है नहीं ना काहे के उठन बैठ से सारी मन गुटे तो सगाम न खुजे टेकिन न कोटे कचे जे फट 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 तो कौन मोड़ी डाला ये देख ये पछे बोले ओकन के विचार छ हम मुड़े रोज के किछ नेवा खेल काटवा एक भी तो भाई बुझबा कोन तावा पिला फटा कहा ये कोना के अच्छा तो है के अच्छा नहीं मात्र की है नहीं ना समस्त से पड़ छै से तुम मनु के मरी गला वाले जे सब है ये पिला जे बो गुटे ने थिला तो सब के कथा नहीं कर सर एती कालू थिला जे बोल ये की हिंता कहि देखिए तो है कहा पहिले तो आगई दुते का भइले सुनलो सही एमाई कुपतर कथा ए कहूछि मोहि आगो करे करे कह मोर कांतने घा कह आगई मोता प्रति छतिमानंद नंदन नंदन पठे छ काय बोली करे एमा तुम ठाले काका बोली जीवनाचे सत्य पुरुष शंकर कृष्णचंद्र सांगे बिहारी रंगे सज ई धान चलो सब सैला के यहाँ के लक्ष्मी पूजा समस्त सरले के मां भौमी समस्त बसी चल खली अब हेटान के दिखरी एरा बीड़ो चल खली बीड़ा वाला सुर ने का एरा से कृष्ण चंद्र संग के रे बीड़ा तो सुन हमरा न जति बिहासी आगे बीड़ा सं जा कहबो सीधा सीधा आकारी करो काहे के बीड़ी हो कहना पहिले आगई कृष्णचंद्र सांगे तो बिहार रंगे ये बना टाइम का ग्रहण माध्यम जना गोपाल लक्ष्मी परिपूर्ण करते का আমার কেএস মিডিয়ার আমার দাদা শহে কমিক প্রদান করেছে আর গোটে গীত বি ফরমাইশ করেছেন আর যে মানে বি আমার কেএস মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেল কে দেখছেন সমস্ত যদি নয় করে দেখবেন मेरे सब्सक्राइब করে করবে আর আমার ভিডিও আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্ট মাধ্যমে জানাবে আর ট্যাঙ্কর লাগিয়ে পুরো সম্বর শুরু समर्पण दाও এটা তো মনে বিশ্বাস করলো পথে যায়নি ছড়ে ছড়ে যায়নি आगई कृष्णचंद्र सांगे मा बिहार रंगे হ্যাঁ सजनीलो देखो न भाग्य पिला कोनो আগো রাধিকা বলে বাই কি হেলু এ পাপ চরিত্র কাহু ছিল এটা হলে ভল কথা কইছন इटा के बारे बात কথা है ओए मा पर पिला पिला पर टुके भगवान छाती तले लिख আগো শ্রীকৃষ্ণ তন্তে মান্য ভরা যান देख टीवी देख
নিচর মন যায় পিলা জানিছ নিজর ভজা করি এ তোর কোন পিতা ভজা ই কুলে ধরা ভজা এটা তোমার গলা ভজা এটা গলা ভজা এটা হতলা ভজা তাঙ্কর নামে কইবে কোন যে তুটা বয়সিয়ানি এমন নজরি কোন গো কহিতিবে পুনি কোন কই হতিলা ছুয়া লোক কোন কহিবি রে তো পুনি হেতিকে লাজ রাখবার কথা দেই আছিস মুতে পুরি মে ভাঙি হচ্ছে চমকিছ ই গাতি কম সে কম 15-20 টা লোক হবে এগো জাদা আছো না শুনগো ই গান লোক পথরে দিও মতে যদি কে পুরি মে আজি বল দেলা বল দাদা আসলে ভাঙি হচ্ছে ভাঙরি নে সব পিলা না এমন নজরি কোন গো কহিতিবে পুনি গো কত কোনে তো পুনি পাঠ পড়ছেন পাঠশালা পড়ছেন না জগৎ কাম তোমার এন্টি দেখো পিলা ঠিক করছুকে হয় গো মা তার গিয়া বসুগো ঘর পেবো যা পেবো পিলা পেবো চা পেবো জমিন পেবো বাড়ি পেবো নাই কো হনা তার ঘরে গিয়া এ বোমা বোমা করো এতে কথা সে পিলা শিখিছেন বলে পাঠ তো পড়িছিল তাঙ্কর গুরু কি কেন গুরুকুলের পাঠ পড়েছে কানা দেই কো সেমানে গুরু মুক্তি হিতে এই কথাবার্তা পিলাকে পত্রাবার আমার ঘরকে পঠাবো সে পিলা যদি আসবে বলে মোর চারিটা দিগরে 16টা তালা দিয়া যাচ্ছে দিদিটা জগওয়াল 8টা জগওয়াল মতে জগিবে হ্যাঁ সে পিলাকে কহবো আমার ঘরকে নিচে আসবে তুমি নে যাও নাই মনে যে দিলে মে ভল ইতি তা नहीं के নাই সে পিলাকে কহবো ই সে পিলা জুড়ে कई मत तो हां वाटर मार কাট তো দেখে আসবে ओ मोर कथा बेले को मार गंधी जु के जे बेले देखा बार को भाई आज गुटे पतरा नहीं था तमन नंबर आ कोई दुती का बोइले जाउची मुहि मो बल श्रमी मानिलो नाही আকস্মিরা ঠিকানা দেবে তরম আকরা বাটে পথে মারবা মারি জীবন রাহুগা आ कोई दुती पर रे कृष्ण पाछर दे